ترى شنو نقول لك راه هو البلاد اللي حنا فيها يعني. Dans la plupart du contenu de la production musicale de ces jeunes, on trouve une grande dominante nationaliste et patriotique. الباتريمون اللي عندنا ديال الموسيقى في هذه البلاد ما ضروري بالنسبه لنا اننا ننوعوا. Le Maroc a connu ces dernières années l'affirmation de nouvelles formes d'expression musicale menées essentiellement par des jeunes. راه التقليدي كيتضمن بزاف ديال الحوايج، قناوي، سوسي، امازيغ، يعني كيهضر على تراث البلاد كامل. بلادك بلا مآثير، بلا قيام، بلا والو، ممكن تكون بلادك. Le plus marquant chez ces jeunes musiciens, comme ils l'ont dit eux-mêmes, c'est le grand attachement au patrimoine et à l'identité marocaine à travers le retour aux origines. القطيعه انا بالنسبه لي اللي حصلت من وقت ناس الغيوان حتى لهذه 10 سنين اللي ما كانش فيها الامكانيه ان الشباب يبدع ويزيد يطور الابداع الموسيقي ديال هذيك الجيل اللي بدا مع ناس الغيوان مشاه بجيل جيلاله الى اخره، بدات بحال اون جينيراسيون سبونطاني. Un mouvement doit s'identifier, doit s'imposer, etc. Et quand on est jeune, on est forcément contre, pas non patriotique ou contre le nationalisme ou le patriotisme, mais s'imposer avec sa propre identité, qui souhaiterait changer, etc., etc. Et c'est la responsabilité d'une génération. Chaque génération est responsable de ce qui lui arrive. L'inspiration de ce patrimoine culturel riche se manifeste à travers plusieurs aspects. Des rythmes issus du patrimoine traditionnel qui font vibrer les jeunes artistes. Ils se réapproprient ces rythmes avec leur nouvelle touche de modernité. La plupart du temps, c'est un message qui est destiné aux jeunes Marocains. Donc, كاينه ديناميكيه بالنسبه ليا من بعد فين واصله الى اخره هذه الديناميكيه وشنو تقدر تعطي وشنو هما لي ليميت ديالها، هذا موضوع اخر.
معزول ولاد الشعب دونك حنا كبرنا مع الشعبيين كبرنا وسط الشعب. La référence à la marocanité, c'est parce qu'il y a encore des choses à dire, parce qu'il y a encore des choses à régler. Une fois qu'on a réglé ces choses, après on passe à un autre niveau. Pourrait tout simplement refléter la réalité. Il faut que le départ se fasse de notre vécu, de nos bases, etc. La plupart des chansons de ces jeunes sont des paroles engagées, chantées en darija ou en amazigh, et se sont inspirées de la vie sociale au Maroc, de son histoire, de ses traditions et de son patrimoine oral. يعني المغرب كل منطقة وكتدل عندها واحد الثقافة ديالها واحد لغتها بوحدها. كاين الريف كاين السوس كاين الشلوح. إمي حناك فرابي انتسا ولا ولي وانت تيسونا فوضى فلق تصمدي أحبابا يسوقي تمي تقرتاحي أحبابا يسوقي تمي تقرتاحي. Les jeunes se sont réappropriés leur propre langue, ils ont commencé à s'exprimer dans cette langue et ça leur a permis de s'exprimer réellement, d'exprimer leurs émotions, d'exprimer tout ce qu'ils ressentent beaucoup plus facilement dans leur langue maternelle qui est la darija. الوالده مصور جيت نكتب عليك اليوم ستوري واخا كنت بغيت نكون حداك عارفه نموت وما ننساك بغيت نكون ديما معاك تمنى رجاك تمنى رضاك ياك تحت قدامك جنه قبل مليون بغيت نتهنى ربيتي وبكيتي وصارتي ليالي شكون اللي رباه بحالك شكون اللي شاف محالك انت انت اللي عندي في هاد الدنيا الراب التقليدي بحال كتقولوا له انا كنرابي ولكن ها السي اللي كنلعب لي زانسترو ديالو كيكونوا تقليديين فيهم شي نغمه مغربيه عربيه كتدل على تراث عربي لي باغول ديالو شي حاجه مندرجه دموعي طاحت وبكيت جوج الوين نجمه الخضراء واللون تيني الرايه الحمراء عليك بلادي هاد الهضره بلادي عاوتاني على التراث ديال البلاد ديالنا والثقافه ديالو والتقاليد القدام وداير القديمه كيفاش كان داكشي ديال الاستقلال كيفاش بدا كان كيحارب باش ياخذ ارض الاستقلال وشحال من حاجه بحال هاد المواضيع هما كنطرق لهم باش يسمعهم اي واحد ما بقاش مشكل فيهم. كل ثقافه وكل مجتمع تاريخه هذاك الشيء يعني ما يمكنش يبدع شي موسيقى بدون ارتباط مع منين جاي ومع ثقافته الشعبيه. جايب هدية ويقدمها للعرساني راه ريح الريم الداني وفي الصحراء المغربية Bien sûr, celle qui a précédé a fait des choses ou n'a pas fait certaines choses, mais je pense qu'il y a actuellement une responsabilité partagée. هيك شد الرابس تبو في كل مدينة نمبر 1 وتتعرف شكون في الطرق اليوم جوج بنات تسلا هنا حكايتنا بدات. Les jeunes musiciens utilisent aussi dans leur musique des instruments comme le ribab, bendir et le qraqeb. La revendication du patrimoine musical passe aussi par l'utilisation d'instruments traditionnels. Devenir musicien est un processus très long, c'est pas un processus court. Il y a au niveau de la musique, il y a quand même un certain apprentissage au niveau technique.
c'est évolutif, on ne sait pas où ça va mener. Peut-être la musique pourrait être vraiment un élément de mobilisation populaire, etc. داكشي علاش زعما بغينا ننوعوا السي القناوي السي هكا باش يكون داكشي تكون الابداع ديالنا الموسيقي متنوع واننا نستغلوا كاع هاد الكنز اللي عندنا. Il y a un début de créativité, il y a des choses, il y a une expression qui a changé, il y a des choses qui les jeunes commencent à avoir un peu plus de liberté d'expression et ils ont les possibilités de diffuser leur propre musique. Le plus remarquable chez ces jeunes musiciens, c'est le look vestimentaire, inspiré des vêtements traditionnels de différentes régions du Maroc. On apprécie le port du djellaba, la mama ou du jabadour chez le jeune musicien qui interprète des morceaux largement inspirés du patrimoine musical local. كنت صغيرة شديت الحنة وقشر في يديا من تما تكتب كتاب بلاد أنصار وحباب كتبت سطوري بصداع يديا وجات المرأة المغربية حيت بلادي هي لي ريحة التراب الوطني ديال البلاد يعني ماشي غير اجي وغني. Puis voilà, c'est comme ça, c'est partir des réelles bases, ne pas gonfler. On ne peut pas faire les choses seulement d'une manière superficielle. Il faut que les choses soient, qu'il y ait des réflexions. Une revendication du patrimoine suscite forcément une incitation à l'art, à la culture et à une éducation musicale de qualité. Il faut avoir des revendications, il faut revendiquer d'avoir le droit d'entrer au conservatoire et d'avoir un enseignement de qualité. Et pour passer par là, il faut que tout le monde soit soudé. Il faut que ça se concrétise. Pour se concrétiser, il y a lieu d'intégrer les arts et la culture dans l'éducation. نأسسوا شويه لهذا الشيء هذا وخص يكون المرافقه ديال هذا الشيء هذا بدي ستوديو وخص تكون المرافقه ديال هذا الشيء بدي كونسيرفاتوار اللي كانوا في المغرب وكلهم والاغلبيه فيهم ضاعوا وخص يتبناو جداد لان لا كرياسيون الابداع في الموسيقى كاين في المغرب كامل. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est avec toutes les... Il y a quelques ateliers qui se font à l'université, un peu dans certains quartiers, des ateliers qui permettent de faire des choses, mais on est au début. Un réel contenu, une réelle revendication par de notre propre vécu, de notre propre existence. ننسى ردوا لا يمشيو معانا الشباب رصدوا بالحنة كلشي معانا ايديا في ايديكم مالك نحاميكم باين حقي في بلادي باين بيد الحنة باين عزي في بلادي دايم بيد الحنة عهدني وانا عهدك يا مغربي بيد الحنة بالنية نساهموا في التنمية بيد الحنة. علاش سمينا راب تقليدي حيت كله كيدل على التراث على التراث المغربي البلاد اللي حنا عايشين فيها. سي جينيراسيون سبونتاني لان جون شاب باغي يلقى فين يلعب موسيقى ويبدع موسيقى ديالو ويحاول يوريها للناس اخرين. On est face à une génération qui revendique son identité marocaine, son patrimoine et sa modernité, ses valeurs et son vécu à travers ses expressions musicales.
Donc, être jeune, c'est quelques années, c'est pas toujours. Et après, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à dire, parce qu'ils ont la responsabilité de ceux qui vont suivre. ماما أنا اللي عارفك أغنية لالا من نانا. واخا بنتي لالا من نانا أجي تكوني بنتي. لا مننا وين نصيب راحتي لا مننا ولا الدرب زلا خذا لا مننا ولا الحريب وتما لا منا جات بينا مدون شمال هي مرا وسط رجال اجي شكون اللي قال من غير هذا الكلام كلام الصالحين خلاو الناس الفايتين تقاليدنا عايشين هضروا علينا الصادقين بين وبين شكون اللي قال القلب بقاسي حال غداي مرار وغاب عني نعاسي ونسيت عيش الحرار وفي وسط